Ito kami ni Lola, magmumukbang pizza kami. Oh my God! Wow! Ito oh, mainit, mainit. Siya mali היום. kada ילדים. Ma. כמה יש מהמוטו של זה. Okay, mama. Beyong stay, snatay. passahin המון זמן. המון. במיוחד נכון. Kali amaki. Yan to. Ito blon dito. Vivino, viajín. Oh. Hindi ako nag-lunch. Kasi hindi masarap yung ulam. Kaya gutom ako. Pagmasdan nyo si Lola. Ano sa ato kalit? Yung Patriot. גם שכחתי. אני גם שכחתי להוריד את זה. שמתי אודם על השפתיים, וואו, וואו, וואו. Sabi ni Lola, bakit hindi daw siya naka-lipstick? Babidyo. Naisipan niya yun yung wala daw siyang lipstick. וואו, וואו. יותר מן ההורים שלהם. נורא טוב. תכף טוב את לא אוכלת. מה? לא, אני אוכלת. מה? אני אוכלת, בסדר. קח את זה. אני שמה קולה. Di daw ako kumakain, sabi niya. Eh, nakakaubos na nga ako. Mas nauna kasi siyang dumanta. ito tikri הביתה. Ken. Yun daw sobra, kung hindi maya uwi ko. Siyempre, wala ka na maiiwan ko rito. Diba? הכי טוב את לא אוכלת. Ganda. הכי טעים. Para sosyal. Ano lang, baliw-baliwan lang. Ito guys, oh. In-order ko yung mushroom, kalahati. Tapos cheese. Siya yung plain cheese lang yung sa kanya.
Magpapakasosyal muna ako, guys. Pwede naman dito, di ba? Siyempre, medyo sosing konti. סגור. Shout out to mga mukbangers dyan. JR Pids Vlog, Norsunga Vlog, tara, pizza tayo. Sino kaya tinitingnan ni Lola? Sabda, matro ba? Mat Mr. Kelet Chama. Ang tinitingnan niya yung ano, yung mga batang naglalaro. כל מי שבא אליך אתה מחלק את הכרטיסים שלי של הביקור? של המחשבים? תלוי כמה תחלק, זה לפי זה. לפי כמות, אתה לא לפי לדואר. Malayam na daw ni Lola. כל מי שבא הוא חלק לך אחד. לא מהיר, באים לפה לחברות, אז זה אמר, אתה מוציא קבלות, נכון? קבלות, יש כאלה שבהם אומרים לך, אתה עוזק, אתה מלושך, אתה מלושך, Social na naman. Ito na naman. Ano masabi? Naman. Mag-i-straw na naman ako. Kakamukha. לא משנה, אתה שם בשקית. אם זה בא, אמרו לך, אני לא אוכל, ואני הולך, שימו בשקית. Yan siya, di pala. Eh, naghahanap ako ng, sabi ko, Coke na, yung zero, sabi ko. Tatanga-tanga naman talaga ako, tingnan mo, zero pala. Sabi pa nung ano, ng nagtitinda, wala daw zero. Eh, tingnan mo, zero pala to. O, diba? Galing, no? Ako rin naghahanap ako, sabi ko, wala ba kayong diet? Sabi ko. O kaya zero. Nung makita ko ito, binuksan ko, zero siya, o. Kasan yung zero? Maliit kasi yung zero. Yan. Zero. Gusto ko pa, pahinga lang. Pahinga lang muna. 2,000 years later.